କାଲି ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଖଟା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲ? ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଇଏ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଅ ଦେଇଦେବ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେବ, ଆଉ କେକ୍ ପୁଣି ନେଇଯାଅ ଦେଇଦେବ। ୟା ଭିତରୁ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ଦିଦି ନା? ନା ନା ମୁଁ ଖୋଲିକି ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷା ପକେଇବ ଯଦି ଦୌଡ଼ିକିନା ଯିବି ନା ଲୁଗାପଟା ଆଣିବି। এটা ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ତା ଉପର ଲାଗିଗଲା। ଛୁଆ ଗୁରା ଅଛନ୍ତି ନା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେ ଦେ ଦିଦି ନା ଦେ। ଚାଲ ଚାଲ ଯା। ଚାଳରେ ଫୁଟିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବାରିରେ ଯୋଉ ହୁଏ କ'ଣ କହିଲ, ଯୋଉ ନଡ଼ା ଗଦା, ଆମର ନଡ଼ା ଗଦା ହେଇଥିବ ସେଇଥିରେ। ହଁ ସେତେବେଳେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଛତୁ ବାହାରେ। ଛଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ ଘର ଆଉ କୋଉଠୁ ଛଣ ଆଉ କିଏ ଆଣୁଛି, ଯୋଉ ମେସିନରେ କାଟିଦେଲାଠୁ। କ'ଣ କଷି ହେଇଗଲାଣି ନା? ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସେଇକି 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିଟି ମାରିଦେବେ, ରେଡ଼ି। ସାଢ଼େ ଗୋଟେରେ ଗାଧେଇକିନା ଏଇନା ହେଉଛି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ ଫୋଗ କରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ମାସେ ସକାଳୁ ତ କାମରେ ନାଗିବେ। କହୁଛି ନା ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧୁନ।
सीधा छड़ाओ ना पेटड़ा क्या कर হ্যাঁ ওটা বেল্টটা বুঝতে দিয়েছে আগ কিছু ডিজাইন নাই তাহলে সাদা সিধা কালি এগুলো কম परफ्यूम टा कौन बस आओ बस आओ रिदिना बाबा गुटे कह दे हैप्पी बर्थडे कह दे बाबा हैप्पी बर्थडे टू यू कह दे और सीटा भांगी जाई रिदिना भांगी तू कह दे बाबा को ওটা से कंडेटा ता मुंडा लगा करती परफ्यूम टा कौन से मझीटा देखना मझीटा रे मझीटा अरे मझीटा येटा देखना মজিটা দেখো না मिरर पछ अच्छी তাহলে কালি কোড থইলাও সে যে জরিটা ব্যাগ রে পছিনি আর রুমাল বেল্টে रुमाल बेल्ट सॉक्स जोता है इतना रहिला पछ ये जो भूले के रुमाल बेल्ट सॉक्स कह दे मारियो मारियो पीछे ए भाई गले मते खंडे दना मकल आर मास को आसीबा जिबा नै आसीबी तमर हां ए देखु ना गोटे गोटे हिसाब से जाइनी आ गोटे हिसाब कर आ मोर तो गाना पकड़े दे मनीष रंटे ना आटा से नहीं खाली आलू रख या ठीक है मत खाइलानी हां खाओ ना तमे चिकन बल्ले बल्ले ढाबा में लास्ट टाइम खाई के ना ना दिया मैंने तो आलू चिकन खाए ना কত কতটা হচ্ছে অধিকা আইটেম পাই বড়িয়া ଏଗୁଡ଼ା କାଟି ଦେଉନ ମୋଡ଼ା ବେଡା କାଟି ଦो ନା बुलिया कुछ भाई संगे रे जा पदार बोली के सुन ଖାଲି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ ଲଗେଇଦେବ ତା ଦେହରେ କୋଟି ଜୋର ଲଗେଇକି ଲଗେଇଦେବ ସରି कैमरामैन रो केबे बाहरे नी ହଁ ବାହାରିବ ଦେଉନ ଦେଖ ना मोर बाहरे दरकार नहीं मो दरकार नहीं ଯେତେ ବୁଲିବ ସେତେ ବୁଲା ହବ ହଁ ସାବାସ ସାବାସ ते कुतरे देन दऊ हाथ कहीं दीजिए मोर भले ही कुतरे दउनु से छाड़ दब से खोल दब हाथ मोर के हाथ दीजिए दे दी जाओ भल देखा मोर हाथ देने कौन कहे से कहे ता मोटा भल नहीं ना कौन से हाथ दे दे मोटा भल हाँ एतार ही तो आसिला ना ही तो
ଫେର ଦେଖୁନୁ ଶୋଇକି ହାତଟାକୁ ରଖିନି ତା ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ବାହାରିଥାଏ ସିଏ ତାର ମୁହଁରେ ହାତ ଦିଅ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦବ ସେମିତି କରିବ। ହଁ ଏଥର ହେଇଛି। ଆରେ କେତେଟା ଲେଖା ଫଟୋ ଏକାଥରେ ଉଠେଇଥିଲ କି? ଦେଖିଆ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁନାଲ ଭାଇ ଆଗ ଯିବ ଆମର ପଛେ ପଛେ।